नववर्ष को स्वागत करने सहित एक आह्वान मुकाबला चिंता कर समय आछि। आज अनेक मौज मजलिस माति थिला बेले आमे आज एक महत्वपूर्ण कार्य कर जाऊे। तार कारण होची जे पृथ्वी जो जलवायु परिवर्तन जो संकट दे गति करुच्ची आगामी पीढ़ी एक बंचिबा प्रश्न उठुची। एवं ए समय आम मानकर कर्तव्य होची आमे जहाँ जानिचे आमर बापा माँ बा होची वायु माँ होची माटी पा होची पानी आउ आकाश पंच महाभूतर जो 4 महाशक्ति आउ रहा तेज बा शक्ति ये भी सब बर्तमान विपद अच्छा। आ गछ हूँ गोटे बड़ दिग जहाँकि अधिकांश यही असुविधा को दूर करे। अन्य दिग प्रति आम सुरक्षा संरक्षण कथ चिंता करवा। आम प्राकृतिक संपद व्यवहार कला कंजूस रहा जिते निहाती आवश्यक व्यवहार करवा से सिंग आउ आज समय जो कलिजुगर विभिन्न प्रकार समस्या जो प्लास्टिक से सिंगल प्लास्टिक जहाँकि आम आजकल व्यवहार ताहा भी आमको गोटे बड़ आह्वान ठिया जल स्तर कमी आसुची। ए सबुगुड़िक सहित जदि आम प्रत्येक यही जो दिवस गुड़ आसूची मजा करूँ खुशी करूँ किंतु बंचिले तो मजा करेंगे ना। तेणु से आम आज निष्पत्ति कलु ये हूँ एक गछ जहाँ जो बोले आम कहूँ पिला दिने आम तार फल खाऊलु हूँ तो आज मिलूना एक विलुप्त प्राय गछ। ए गछर वंशवृद्धि व सुरक्षा निमित्त आम प्रयास जारी रही। ए अवसर ये जो साधुसंत पीठर आम आज समस्ते मिसी ए गछटी लगाइबा एवं निश्चित चिंता करवा आम जे जो जाए पर्यटन स्थल अच्छी बोले आम ये आसचे आमर भी दायित्व आम एक सुंदर पर्यटन स्थल जे जो अच्छे तैयारी करवा तार सुरक्षा करवा। अब समस्त पुणी नववर्षर शुभकामना करी मु सुकांत चौधरी प्रकृति बंधु और यही स्थानर जड़े शुभेच्छु सर आप निवेदन करुच्ची आपण मैंने नववर्ष को मौज खुशी मनातु एवं निज भविष्य प्रति सचेतन हूँ। सचेतन हवा सुरक्षित रहा। वर्ष स्लोगान देवे गछ लगा जीवन बंचा गछ लगा गछ लगा जीवन बंचा खाली जगह जोठी गछ लगाइबा खाली जगह जोठी खाली जगह जोठी आमे चलो मैं आउ जन बंधु पाखु किसी प्रतिक्रिया ना ये आमर पूर्वतन सरपंच मानस रंजन साहू किसी प्रतिक्रिया ना आज नववर्ष समस्त आमर गुरुजन एवं छोट पिला माँ भाई मान मोर 2025 अभिनंदन। बाबा रामचंद्र एवं आमर साधुसंग बाबा तांकु भलरे रखंतु एति मोर नववर्ष समस्त शुभेच्छा। आज हूँ आमर गोटे सुकाश सार एवं गौरहरी सार जी आमर गुरुजी माने भाई मान गुरुजी आमर प्राणदाता कहले अत्युक्ति हेनी। आज गोटे निरा नूतन वर्ष से गोटे निरा पदक्षेप नहीं से पदक्षेप है आज गछ लगाओ जीवन बचाओ। यही गोटे नुआ दिगंत मान नुआ वर्ष रे लोक मैंने मौज मजलिस चलता बेले सार जो प्रयास आम गोटे अद्भुत एक निरा प्रयास। एवं आम पाखे जो अच्छा आमर 2 जन सार पूर्वतन प्रधान शिक्षक आमर कुराला हाईस्कल गौरहरी सार एवं श्याम सार एवं आमर अच्छा से पंचायत बहुत लोक आमर बुद्धिजीवी गाँव अच्छा कि यार आम गोटे उपदेश दौचु जे ए पीठर विकास समस्त साहाय्य सहयोग रहा विकास आहरी अधिका हम। ये सब बाबा जो आसती जो मैंने कहते से भितर से रहते ये कर जाते प्रदर्शन कर जाते तेणु यहाँ गोटे सिद्धिपीठ आउ गोटे कथा आम नयागढ़ शेष राजा कृष्णचंद्र सिंह मानधाता से जो बापा नारायण सिंह मानधाता पुओ नथिला से कहीं कहती कृष्णचंद्र सिंह हूँ पुष्यपुत्र कि जहाँ हो से कृष्णचंद्र सिंह जन्म एठारे गोटे यज्ञ होता से यज्ञर तरु माँ पर से जन्म हो तेणु ये समस्त मानती रजा भी ये यज्ञ कर गोटे शाल गछ तार निदर्शन ना कि यज्ञ कुंडर भी था देखी पिला दिने आना कह कथा छा गोटे विराट शाल गछ था शाल गछ किए काटने कहनी कि आउ से जो ये कूटी अच्छी कटला पत्थर कूह
ମାଙ୍କଡ଼ ପଥର କୂଅ ସେଇଟା ସେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ କରେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ। ହଁ ହଁ ମୋର ବାବା ମୋର କକା ବାପାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ସେ ନିଜ ଏଠି ଆସି ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମଠ ବି କୁରାଳରେ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ମଠ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧପୀଠ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜିକାଲିର ଅବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁକାନ୍ତ ଯାହା କହିଲେ ଆମର ଏଇଟା ଗଛ ଲଗାଇବା ଆମର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଆମର ରକ୍ଷକ, ପ୍ରକୃତିର ଆମର ଜନ୍ମ ପ୍ରକୃତିର ବି ଶେଷ ହେବା। ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଏ ପାଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଯାକ ପ୍ରାୟ ଆକାଶ ଆଉ ଆକାଶକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ଚାରି ମହାଭୂତ ସବୁ ହେଇଗଲେଣି, ଦୂଷିତ ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦୂଷିତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମଣିଷର। ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତାର ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କର ବିବେକ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ମଣିଷ ହେଉଛି ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ମଣିଷ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ସେ ପାଖ ଅତି ନିକଟ ପାଖରେ ହେଉଛି ମଣିଷ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ୟାର ସୁରକ୍ଷା ନ କରିବା, ପ୍ରକୃତି ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ବୃଥା। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ନିଜର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ସମୟ ଆସିନି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେମିତି ବାୟୁ କିଣୁଛନ୍ତି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ଚଳିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିବ। ମୁଁ ଏଇ ନିକଟସ୍ଥ କୁରାଳ ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀ। ମୁଁ ମାଇନର ସ୍କୁଲରେ 62 ମସିହାରୁ ଶିକ୍ଷକତା କରି ଆସିଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସିବୁ ଏବଂ ଏଠି ବଣଭୋଜି ଇତ୍ୟାଦି କରୁ। ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ଏଠି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥାନ ଆଗ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା ସୁବିଧାରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଗଳିକି ଆସୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଉନ୍ନତ ହେଇଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗଛ ଲଗାଇବା, ରାସ୍ତା କରିବା, ରାସ୍ତାଘାଟ କରିବା, ଆଉ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏସବୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ମୋହନ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ ଅଛନ୍ତି। ସେ କେନ୍ଦୁଝର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ କଥା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନର ବିକାଶ ରହିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କରି ଆମେ ଗଛ ହେଲା ସମ୍ପଦ। ଗଛ ନଥିଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବଢ଼ିପାରିବେନି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବାନି, ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇପାରିବାନି, ଆମର ଛାଇ ପାଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସରକାର ଆମର ସବୁ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ କଲେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ, ଏଠି ଅନେକ ଉପକୃତ ହେବେ।